Hello guys, hii ni Undani TV. Tunakaribisha kwa mara nyingine. Hii ni uchambuzi kuhusu ndoa za zamani na ndoa za kisasa. Hii ni part 3 kwa sababu part 1 ilikuwa introduction, part 2 tukazungumza kuhusu ndoa ya Adamu na Eva. Hii part 3 sasa tunavyozungumza kipande cha 3, episode ya 3. Hii tutaangalia baada ya Adamu na Eva kuzaa watoto wao walikuwaje na ndoa yao ilikuwaje. Kwa sababu pale kulikuwa ulimwengu hauna watu wengine. Sasa pale walilazimika Adamu na Eva kuzaa watoto pale. Watoto sasa wakawa wanaoana wao kaka na dada. Kwa sababu kulikuwa hakuna watu wengine. Ili watu waweze kuwa wengi, wakuwe kama mchanga, jinsi vitabu vya Injili vinasema, ilikuwa inabidi watoto kaka na dada wawe wanaoana. Wakaanza kuoana kaka na dada. Sasa watu wanapozungumza kwamba ndoa za zamani zilikuwa afadhali kuliko ndoa za kisasa, tunajifikiria, je, ndoa ipi wanamaanisha kwamba ndoa ilikuwa afadhali? Kwa sababu wanasema anayevaa cheni hawezi kuona kwa uzuri wake, hawezi kuona jinsi inavyompendeza ile cheni unavaa. Watu wengine wako mbele yako, wao wakikuangalia ndo wanaona unavaa. Mtu hawezi kutamani kitu ambacho anacho. Watu wanakuwa na tamaa ya vitu ambavyo hawana. Sasa hivi ni kama vile tunatamani ndoa za zamani. Tunaona kwamba ndoa tulizo nazo haziko sawa. Watu ndivyo wanasema. Wanasema eti afadhali ndoa za zamani. Sasa hii ndoa ambapo kaka na dada walikuwa wanaoana, na walikuwa wanaoana kivipi? Manake ni kaka na dada wanaishi pamoja. Sijui kutongozana kwao kulikuwaje. Lakini baba ni mmoja, mama ni mmoja. Wataongeaje? Hakuna kutoa mali. Wale watu hakuna kuunganishwa kanisani, hakuna watu viongozi wa imani, mapadri, wachungaji, mashehe, hakuna. Hii ndoa ndo ilikuwa nzuri? Tunahitaji comment zenu, mtuambie kwa nini watu wanasema ndoa za zamani zilikuwa sawa. Je, wakimaanisha ndoa ilikuwa sawa ni ile ya Adamu na Eva au ni hii ya watoto wao? Maoni yako ni muhimu sana. Tunawapenda daima hapa kwenye Undani TV. Tuendelee kufundizana na kuchangia mawazo. Tujifikirie kabisa, watu wanaposema ndoa za zamani zilikuwa nzuri kuliko ndoa za kisasa, wanamaanisha ndoa ipi? Kwa sababu ndoa za zamani ni nyingi. Hii ni episode 3. Mungu akitujalia neema tukaishi, kutakuja episode zingine. Tuangalie kabisa kwa undani. Twende deep. Tuangalie hii ndoa wanayosema watu kwamba ilikuwa nzuri ni ipi. Tukiona kwamba kuna ndoa ambayo ni nzuri kuliko ya sasa, basi tunaweza tukajaribu tukatia mawazo yetu mbele, ideas, hii ndoa irudie. Sasa ile tutaona kwamba ilikuwa nzuri ndo tunahitaji sasa, ili divorce zipunguke, ili vita za tunasikia kwenye ndoa mbalimbali ziishe. Sasa tutaweza kuomba ile ndoa sasa iwepo wakati huo. Hiki kipindi tuko hizi generation zetu, sijui za Gen Z, tuombe tunataka ile ndoa, zile ndoa za zamani, hii ya kipindi hiki ndo irudie. Sasa hii ya part 3 tumemaliza ya Adamu na Eva. Hii ni part 2, watoto wa Adamu na Hawa na Eva, wao jinsi walikuwa wameoana, wanazaa watoto. Hivi ndivyo wewe unataka? Hivi ndivyo ndoa inapaswa kuwa? Kaka na dada waoane bila kupitia kanisani, msikiti, bila kubarikiwa na viongozi wa imani. Wazazi mmoja, baba mmoja. Baba kwa kuwe baba yako, mama kwa kuwe na mama yako. Unaona hii ndo nzuri? Imagine mama yako kuwe mama mkwe, baba yako kuwe baba mkwe. Maoni yako, mawazo yako yanatakiwa. Hii ndo ilikuwa sawa, ndo tunahitaji au vipi? Mungu awabariki.
tutaendelea kuongea kwa undani. We will go deep as we promised you. Asante sana.